सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 70 बार इस तरह पढ़ ले, फिर मोजज़ात अपनी आंखों से देख लेना। ज़िंदगी में एक बार ये लाज़मी अपनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से एक बहुत ही मुजर्रब दुआ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। जो इस दुआ को पढ़ लेता है वो अपनी आंखों से अपनी तकदीर बदलते देखता है। अल्लाह वालों, आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि आज मैं जो आपको अमल देने जा रही हूँ, अगर आपने इस अमल की ज़ुकात इस रमज़ानुल मुबारक में अदा कर दी तो आप इस आयत मुबारका के आमिल बन जाएंगे। ये आयत आपको सारी ज़िंदगी काम आनी है। ये आयत मुबारका गोया आपके हाथ में एक तलवार की मानिंद है। आप इससे चाहे कोई भी काम लें, कोई भी जायज़ शरई काम हो, जायज़ हाजत हो, आपके लिए दुनिया में कोई मुश्किल हो, आपके किसी अजीज़ व अकारिब की मुश्किल हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, आपका कोई रुका हुआ काम, सदियों से मुंजमद कर्जा, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आप समझती हो कि आपके लिए इस रमज़ानुल मुबारक में उसको हल करने का एक सुनहरी मौका अल्लाह पाक ने अता फरमाया है। हमारा लगाव कुरान पाक से जिस कदर मुसलमानों का लगाव है, कलाम पाक से, कलाम पाक का एक एक हरफ, एक एक जबर, जेर और पेश में नूरानियत भरी हुई है। अल्लाह पाक ने जा बजा कलाम पाक के लिए फरमाया कि ये रोशन किताब है, इसकी रोशन आयतें हैं और कलाम पाक में शिफा है। रहती दुनिया तक इंसानों के लिए कलाम पाक लोहे महफूज में मकतूब है। गोया के कलाम पाक लोहे महफूज का एक हिस्सा है। लोहे महफूज एक मास्टर बुक है, यूँ समझ ले एक कम्बिनेशन है स्टोरेज ऑफ डाटा की। लोहे महफूज में कायनात से जुड़ी और अगली कायनातों तक जन्नतों की, दोज़खों की, इन निज़ामों की जिनका हमें कोई इल्म नहीं है, ऐसा इल्म मौजूद है जो कि इन निज़ामों को चलाने के लिए, कायनातों को चलाने के लिए, इनमें रहती मखलूक के नसीब, मुकद्दर और इन चीज़ों के लिए, रोज़मर्रा मामूलात के लिए एक एक चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील से बताया हुआ है लोहे महफूज में। और लोहे महफूज को अल्लाह पाक ने लिखा किससे है? लोहे महफूज को अल्लाह पाक ने कलम से लिखा है। और इसी लोहे महफूज को, जैसे कलाम पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि जो कलाम पाक है ये लोहे महफूज में तहरीर है, यानी एक एक बात अल्लाह पाक की इस लोहे महफूज में, कलाम पाक में मौजूद है। ये कलाम पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंचा, इनकी ज़ुबान मुबारक से हम तक पहुंचा और नूरानियत भरी हुई, रोशनी भरी हुई है, हिदायत भरी हुई है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस रमज़ानुल मुबारक में कम अज़ कम एक मरतबा मुकम्मल कुरान पाक को तर्जमे तफसीर के साथ खुद बैठकर ज़रूर पढ़िए। अलावा तरावी में सुनने वाले कलाम पाक के अलावा जो समाई तिलावत आप सुनते हैं या मुख्तलिफ जगहों पर कलाम पाक तिलावत हो रहा होता है, उससे हटकर जो भी आप कलाम पाक हिदायतन पढ़ रहे हैं अपने लिए, दीगर घर वालों के लिए, उससे हटकर एक ख़त्म ऐसा कीजिए जिसका एक एक लफ्ज़ आपके दिल में उतरा हुआ हो, एक एक आयत आपकी समझ में आ रही हो। क्योंकि कलाम पाक को समझ कर पढ़ना ये एक बहुत ही बड़े फजल की बात है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि उन्होंने इस किताब मुबारक को हम तक पहुँचाया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आज का जो टॉपिक है सूरह यासीन का है। सूरह यासीन जो कहलाई जाती है कुरान पाक का कल्ब, कुरान पाक का दिल, यानी हर किसी चीज़ का कोई ना कोई कल्ब होता है और कुरान पाक का जो कल्ब है वो सूरह यासीन है। सूरह यासीन का कल्ब किसको कहा जाता है, इस आयत मुबारका की तरफ मैं आपका ध्यान दिला रही हूँ। बिल्कुल आप दुरुस्त समझे, आयत मुबारका है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये इतनी जामिया और मुबारक आयत है कि यूँ समझ लीजिए कि इसमें जितनी पावर है ये करोड़ों एटम बम्बों से ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर है। करोड़ों एटम बम तो शायद इस दुनिया में ना बने हों। कम से कम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 2-2.5 हज़ार के करीब एटॉमिक वेपन्स मौजूद हैं, जो कि अगर तबाह हो जाएं तो इस दुनिया का कख भी ना बच पाए। इस कदर ज़्यादा पावरफुल एटम बम्स हैं। और इस आयत मुबारका को अगर मैं कहूँ कि इन सारे एटम बम्बों से ज़्यादा पावरफुल आयत है, इसके लिए जो कि इसका आमिल बन जाता है इस रमज़ानुल मुबारक में, मेरी तरफ से आप सब लोगों को इस अमल की इजाज़त है ताकि आप लोग इस आयत मुबारका का फैज़ हासिल कर सके, रमज़ानुल मुबारक में अपने शब और रोज़ को मुनव्वर कर सके, नूर की तासीर हासिल कर सके, ताकत हासिल कर सके, कर्ज़ों से निजात हासिल कर सके, रिश्ते हासिल कर सके, फल मेवा नेमतें, औलादे नरीना, हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को मुख्तलिफ अंदाज में पढ़वाया जाता है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम जो आयत नंबर 58 है
سورہ مبارکہ سورہ یاسین کی اس آیت مبارکہ کے کمالات دیکھ کر میری طبیعت حیران ہو گئی۔ میں نے اس آیت مبارکہ کو بارہا آزمایا، 100 دفعہ پڑھ کر اگر اس آیت مبارکہ کو دم کر کے پانی پر مریض کو پلایا جائے، کوئی ایسا مرض میں مبتلا ہو جیسے لانگ ٹرم امراض ہیں، فالج ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، یا جس کے کوئی ایسی ہڈی ٹوٹی ہے، جس کا کوئی آپریشن ہے، کوئی بڑا کینسر ہے، تو یہ شفا یابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو مالی پریشانیاں ہیں، روزانہ اس آیت مبارکہ کا جو عامل ہے 333 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو اگر تہجد کے ٹائم پڑھے لگاتار 11 دن، ہاں لیکن عامل ہونا شرط ہے، 133 مرتبہ لگاتار 11 راتیں اس آیت مبارکہ کو تہجد کی نماز اور فجر کی نماز کے بیچ میں پڑھنا، آپ کی تمام تر پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، استخارہ کرنے بیٹھتے ہیں، جواب مناسب نہیں آتا، تو ان سب چیزوں کے لیے 333 مرتبہ رات کو پڑھائی جاتی ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 جو ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کی پڑھائی کا طریقہ سمجھ لیجئے، پھر میں آپ کو جو چند میرے پاس کم علمی کے باعث اسناد یا اوصاف موجود ہے، یعنی کہ اگر اس آیت مبارکہ کے اسناد اور اوصاف کا جائزہ لیا جائے، تو اگر آپ سمندر کے کنارے اس آیت مبارکہ کو بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر دریا یا بہتے پانی یا سمندر کے کنارے بیٹھ کر پڑھ کر سمندر کی مخلوق کو ہدیہ کرتے ہیں، تو یقین مانیے 3 دن کے اندر آپ کی ایسی ایسی پرابلمز، ایسے ایسے معاملات، ایسی ایسی چیزیں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ دور دور سے آپ کا نام سن کر آپ کے پاس آئیں گے کہ جی دم کر دیجئے، کچھ لکھ کر دے دیجئے، پھونک مار دیجئے، ہمارے حق میں دعا کر دیجئے، اور ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کرتے کیا ہیں، کیسی تاثیر ہے آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں کیسے اتنی تاثیر آ گئی ہے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ آپ عامل ہیں سلام قولا من رب الرحیم کے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو رب کی طرف سے، کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے۔ اللہ والو، جنتی لوگ میدان قیامت سے فارغ ہو کر جنتوں میں بصد اکرام اور بصد ہزار تعظیم پہنچائے جائیں گے، اور وہاں کی گوناگون نعمتوں اور راحتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ کسی دوسری جانب نہ التفات ہوگا، نہ کسی اور طرف خیال۔ یہ جہنم سے، جہنم والوں سے بے فکر ہوں گے، اپنی لذتوں میں، اپنے مزے میں منہمک ہوں گے، اس قدر مسرور ہوں گے کہ ہر ایک چیز سے بے خبر ہو جائیں گے، نہایت حشاش بشاش ہوں گے۔ کمواری حوریں انہیں ملی ہوئی ہوں گی جن سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، طرح طرح کی راگ راگنیاں اور خوشکن آوازیں دل فریبی سے ان کے دلوں کو لبھا رہی ہوں گی۔ ان کے ساتھ ہی اس لطف و سرور میں ان کی بیویاں اور ان کی حوریں بھی شامل ہوں گی۔ جنتی میوے دار درختوں کے ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں با آرام تختوں پر تکیوں سے لگے بے غمی اور بے فکری کے ساتھ اللہ کی مہمانداری سے مزے اٹھا رہے ہوں گے۔ ہر قسم کے میوے بکثرت ان کے پاس موجود ہوں گے، اور بھی جس چیز کو جی چاہے، جو خواہش ہو، پوری کی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الزاہد میں اور ابن ابی حاتم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس جنت میں جانے کا خواہش مند ہے اور اس کے لیے تیاریاں کرنے والا اور مستعدی ظاہر کرنے والا ہے، جس میں کوئی خوف و خطر نہیں؟ رب کعبہ کی قسم، وہ سراسر نور ہی نور ہے، اس کی تازگیاں بے حد ہیں، اس کا سبزہ لہلہا رہا ہے، اس کے بالاخانے مضبوط، بلند اور پختہ ہیں، اس کی نہریں بھری ہوئی اور بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ذائقے دار، پکے ہوئے اور باکثرت ہیں، اس میں خوبصورت نوجوان حوریں ہیں اور ان کے لباس ریشمی اور بیش قیمت ہیں، اس کی نعمتیں ابدی اور لازوال ہیں، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہ سبز اور تازے پھلوں کا باغ ہے، اس کی نعمتیں باکثرت اور عمدہ ہیں، اور اس کے محلات بلند و بالا اور مزین ہیں۔ یہ سن کر جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے، سب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے تیاری کرنے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ کہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا، انشاءاللہ، اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہی سلام ہے، خود اللہ کا اہل جنت کے لیے سلام ہے، جیسے فرمایا سورہ احزاب میں ترجمہ، ان کا تحفہ جس روز وہ اللہ سے ملیں گے سلام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
जन्नती अपनी नेमतों में मशगूल होंगे कि ऊपर की जानिब से एक नूर चमकेगा, ये अपना सर उठाएंगे तो अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ होंगे और रब फरमाएगा अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्ना। यानी मायनी है इस आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम के। जन्नती साफ तौर से अल्लाह को देखेंगे और अल्लाह इन्हें देखेगा। किसी नेमत की तरफ इस वक्त वो आंख भी ना उठाएंगे यहाँ तक कि हिजाब हाइल हो जाए और नूरो बरकत इनके पास बाकी रह जाएगा। ये हदीस इब्ने अबी हातिम में है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला जब दोज़खियों और जन्नतियों से फारिग होगा तो अबर के साए में मुतवज्जा होगा, फरिश्ते इसके साथ होंगे, जन्नतियों को सलाम करेगा और जन्नती जवाब देंगे। कर्जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये अल्लाह के फरमान सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम में मौजूद है। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा मुझसे मांगो जो चाहो। ये कहेंगे परवरदिगार सब कुछ तो मौजूद है, क्या मांगे? अल्लाह फरमाएगा हाँ ठीक है, फिर भी जो जी में आए तलब करो। वो कहेंगे बस तेरी रजामंदी मतलूब है। अल्लाह ताला फरमाएगा वो तो मैं तुम्हें दे चुका और इसी की बिना पर तुम मेरे इस मेहमान खाने में आए और मैंने तुम्हें इसका मालिक बना दिया। जन्नती कहेंगे फिर अल्लाह हम तुझसे क्या मांगे, तूने हमें इतना दे रखा है कि अगर तू हुक्म दे तो हम में से एक शख्स कुल इंसानों और जिन्नों की दावत कर सकता है और उन्हें पेट भर कर खिला पिला पहना और ओढ़ा सकता है, बल्कि इन सब की ज़रूरियात पूरी कर सकता है और फिर भी इसकी मलकियत में कोई कमी नहीं आ सकती। अल्लाह फरमाएगा अभी मेरे पास और ज्यादती है, चुनाचा फरिश्ते इनके पास अल्लाह की तरफ से नए नए तोहफे लाएंगे। अल्लाह वालो सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम में रब की तरफ से आज आपको सलाम पेश किया जा रहा है, सलामती पेश की जा रही है। आप जो दुनिया में काम करके आ गए इसके बदले में आपको आज जन्नतों में बागात अता किए गए। फिर आयत मुबारक आती है कि आप अकेले नहीं होंगे, पूरी फैमिली के साथ जन्नत में मौजूद होंगे। जन्नत के मेवे खा रहे होंगे, फल खा रहे होंगे, फ्रूट खा रहे होंगे, मशरूब पी रहे होंगे, पाक मशरूब पी रहे होंगे, दूध पी रहे होंगे जिसमें सूंठ की अमेजिश जंजबील जो नेमतों का वादा किया गया और इसमें जो सबसे आला और अरफा नेमत है जन्नतों में जाने के बाद वो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलाम करे। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। रब्बे ताला इस पूरी कायनात के मालिक हैं। अल्लाह ताला पता नहीं कितनी कायनातों के मालिक हैं, इनके हिसाब से हम आज तक इस कायनात की वुसअतों तक नहीं पहुंच सके कि अल्लाह ताला तो इसको तौसीह देते चले जा रहे हैं और हर सितारा, हर जो चांद तारा है, सियारा है, फल्कियात का अजराम फल्की हैं, ये अपने अपने दायरे में घूम रहे हैं, अपने एक सफ़र की तरफ चल रहे हैं और एक मुकर्ररा वक्त तक चल रहे हैं। इस आयत को आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है। रमज़ानुल मुबारक में तरीका बहुत सिंपल है। इस आयत मुबारक की ज़कात अदा करने का तरीका बहुत ही आसान है ताकि हमारी बहनें, हमारी माएँ और भाई आसानी से इसे अदा कर सके। अल्लाह वालों अब आप गौर कर लें, जिसने भी अभी तक वीडियो को काट काट कर या स्किप करके देखा है वो प्लीज़ बराए मेहरबानी अब वीडियो को पूरा देखे ताकि इनको अमल की समझ आ जाए। अब मैं आपको इस अमल की ज़कात अदा करने का तरीका बताने वाली हूँ। अल्लाह वालों जिस किसी को 12 ऐसी रातें मुयसर आ जाएं रमज़ानुल मुबारक में जिनमें एक रात से लेकर 12वीं रात तक फजर से पहले और तहज्जुद और फजर के दरमियान में पढ़ाई करनी है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम की। हम इसको पढ़ने के कुछ असूल हैं कि आपने इसको पढ़ना कैसे है। नंबर 1 ये तन्हाई में पढ़ी जाएगी। नंबर 2 मुसल्ला यानी जाए नमाज एक ही रखेंगे, खुशबू लगाई होगी, लिबास सब्ज या सफ़ेद हो, खवातीन सब्ज या सफ़ेद रंग का दुपट्टा सर पर रख सकती हैं। अगर इनके पास ये सूट मौजूद नहीं है, भाई जो है वो सफ़ेद टोपी सर पर रख सकते हैं। तस्बीह जो है दानों वाली तस्बीह चलेगी, काउंटर वाली तस्बीह इसमें नहीं चलेगी। इस अमल में बैठ जाएंगे नियत करके कि मैं ज़कात अदा करता हूँ या करती हूँ सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम आयत नंबर 58 की। और डेली रात को इशा के बाद आपने अगर सोते हैं तो ठीक है, मुस्तहिब है सोना, अगर नहीं सोते हैं तो भी जो है वो तहज्जुद में यानी नमाज तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने के बाद आप सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अव्वल व आखिर 11 मरतबा, 21 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ा जाएगा। यानी अमल के करने के शुरू में और आखिर में आपने एक ही तादाद में दुरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा, 7 मरतबा या 21 मरतबा दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जो आपको आसान लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें,
सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले, या नमाज वाला दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ मिलकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालो, रोज़ाना रात को जो तादाद आपने पढ़नी है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम की, वो है 2250 मरतबा आयत मुबारका पढ़ी जाएगी। 12 दिन में 27,000 मरतबा आयत मुबारका पढ़ेंगे सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। जब आप सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 12 दिन ये ज़कात अदा कर चुके हैं तो आपने 13वें दिन फातिहा दिलवानी है और इसका सवाब हदिया करना है जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आलो औलाद को। यहाँ पर जो आप फातिहा दिलाएंगे इसमें शरीनी ज़रूर तकसीम कीजिएगा अगले दिन अफ्तारी पर। अब आप इस आयत मुबारका के आमिल हो गए हैं। आयत मुबारका के आमिल होने के बाद ये आयत मुबारका कम अज़ कम रोज़ाना 111 मरतबा आपने बावजू हालत में किसी भी वक्त पढ़नी है। अब आते हैं कि आपने सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को पढ़ना किस तरह है। इसकी 3 मुख्तलिफ तादाद हैं जो आप पढ़ेंगे किसी भी काम के लिए। पहली तादाद है 333 मरतबा। किसी भी काम के लिए कोई भी हाजत है, आपके रिस्क की तंगी है, कारोबार की तंगी है, कारोबार नहीं चल रहा, शादी में रिश्तों में रुकावट है, बेऔलादी के मसाइल हैं, औलाद नहीं मिल रही, कर्जदार है, कर्ज अदा नहीं हो रहा, आपका कोई भी मसला है, कोई भी हाजत है, 333 मरतबा 21 रोज तक जो भी आप समझते हैं आपका मकसद है, आपको हासिल करना है, तो आपने ये वजीफा पढ़ना है। इसकी पढ़ाई का वक्त एक मुकर्रर कर ले सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इस आयत मुबारका के आमिल बनने के बाद इसके 3 औकात हैं। फजर के फौरन बाद, असर और मगरिब के बीच में, इशा और तहज्जुद के दरमियान, यदि तहज्जुद की नमाज से पहले, इशा की नमाज के बाद 333 मरतबा किसी भी अमर के लिए, किसी भी काम के लिए 11 दिन कम अज़ कम पढ़िए या 21 दिन पढ़िए या 41 दिन पढ़िए, आपका काम इंशाअल्लाह होना शुरू हो जाएगा। इस अमल के बहुत से फ़ायदे हैं। इनमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये अर्जेंट आपकी हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत को पूरा करता है। ये अमल करने के बाद आपको कई महीने, कई घंटों, कई सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप जब इस अमल को करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मुराद को पूरा कर देता है। अगर कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले। जो माँ बाप परेशान हैं, घर में जवान बेटों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बेटों की नौकरी के लिए पढ़ ले। कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में आसानी के लिए ये वजीफ़ा पढ़े। इंशाअल्लाह कारोबार में तरक्की, उरूज और कामयाबी नसीब होगी। अगर आपका चलता कारोबार बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, आपको कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर अल्लाह के साथ रुजू करें। अल्लाह तो मुश्किल से निकालने वाला है, अल्लाह तो आजमाइशों को उठाने वाला है, अल्लाह तो रास्तों को हमवार बनाने वाला है। अगर कोई बेऔलाद है तो औलाद के लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ सकता है। अगर कोई मकरूज़ है, कर्ज इतना है, याद रखिएगा अल्लाह वालों, कर्ज एक ऐसी बला है जिसके साथ ये चिमट जाता है, कब्र की दीवारों तक साथ नहीं छोड़ता। बाज़ औक़ात इंसान कर्जदार हो जाता है किसी गलती की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी में इंसान दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लेते हैं। आपकी दुकान पर आते हैं, आपके घरों में आकर, आपके दरवाजे पर आकर आपको जलीलो रुस्वा करते हैं, आपके रिश्तेदारों, हमसायों में आपका तमाशा बना देते हैं। अल्लाह वालों, आप ये अमल करें। इस अमल को करने के बाद आपके कर्ज की अदायगी इंशाल्लाह हो जाएगी। आप परेशान हैं, बदगुमान हैं, आप वसवसों का शिकार हैं, आप पर ये मुश्किल वक्त, ये परेशानी, ये तंगदस्ती जो कई सालों से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, ये कैसे जान छोड़ेगी? तो अल्लाह वालों, ये अमल कीजिए। इस आयत मुबारका को पढ़कर अल्लाह से मांगे। आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से अगर करोड़ों भी मांगेंगे तो अल्लाह की ज़ात देने पर कादिर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कोई अल्लाह से मांगने वाला हो, बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से पढ़ने वाला हो, जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आज अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए माओ से गुजारिश है कि ये वजीफ़ा पढ़ें। अपनी बेटी के रोशन नसीब के लिए, अपनी नस्लों को कामयाब बनाना है तो ये अमल इतना ख़ास है
کہ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے، بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر رہی ہوں کہ اس کو کرنے والا اگر فقیر بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ بادشاہ ہو جائے گا، کوئی مانگنے والا بھکاری پڑھے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا، اگر بدبخت پڑھے گا تو خوش قسمت بن جائے گا۔ اس آیت کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ بیماری کے لیے پانی کے اوپر یہ آیت مبارکہ 200 مرتبہ دم کر کے کسی کو بھی پلا دیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا، فوری کے فوری، ہاتھ کے ہاتھ 2-3 دن کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بے روزگاری کے لیے آیت مبارکہ آپ پانی پر دم کر کے کسی کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مناسب رشتہ آ جائے، شادی ہو جائے، تو آیت مبارکہ کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیے، کسی بھی ایک وقت 41 دن کے لیے۔ جیسے ہی آپ سلام قولا من رب الرحیم کے عامل بن جائیں گے تو خوابوں کا ایک انتہائی اچھا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے خواب آپ دیکھیں بھی، لیکن خوابوں میں بہت زیادہ آپ کو چیزیں نظر آیا کریں گی۔ آنے والے وقت کے بارے میں کہتے ہیں اس آیت مبارکہ میں کشف بہت زیادہ ہے، تو اس کشف کو حاصل کرنے کے لیے سلام قولا من رب الرحیم کا چلہ بھی کروایا جاتا ہے، یعنی وہ پھر تھوڑی سی الگ لیول کی پڑھائی کرنی پڑے گی، جو پھر کسی مناسب وقت میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن اس رمضان المبارک میں یہ انتہائی نایاب عمل میں آپ کو دے رہی ہوں۔ یہ صدری عمل ہے، خاندانی عمل ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ جو آیت ہے آپ کو نہ صرف اس دنیا میں کام آئے گی بلکہ آئندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے مشاہدات اور تجربات سے مجھے ضرور آگاہ رکھیں، کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، جو بھی کسی کلام سے فائدہ ہوتا ہے، اگلے لوگوں کو، پڑھنے والوں کو موٹیویشن حاصل ہو سکے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ اے اللہ، جو خوشحال ہیں ان کے سکھوں میں برکت عطا فرما، ان کو نعمتوں سے نواز، ان کے رزق میں اور اضافہ فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں داخل ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا اجمی ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی جان، مال، اولاد، ایمان اور عزت کی حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں جتنے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، وہ تمام دعائیں جو لوگوں نے ہم تک پہنچائی، ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا کے لیے کہا، تو اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہم مانگنا چاہتے تھے مگر مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو ہماری ضرورتوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ یا اللہ، بغیر سوال کے ہمیں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین ہو اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔